Hola, 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 ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo día del Deadly Premo. Del Deadly Premo. Habían dejado cosas los niños, ¿no? Piruleta. ¿En serio? ¿Y me han dejado piruletas para... Y galleta de chocolate, tú. Hostia. Ahora podré mirar las cosas aquí. Es decir, porque... Hojas rojas... Un maniquí para colgar trajes. Me da escalofríos, aunque puede ser útil para chaquetas y demás. Pues nada, vamos para aquí a ver qué hay, tú. La puerta no estaba cerrada. Tío, es que tendría que cenar ahora, pero es que me apetece darle otro... Ah, vale, vale. Me ha asustado, tío. Se puso todo blanco y dijo, hostia, que se peta. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Increíble. Depende de cómo mires, los reflejos mueren. Y la iluminación también. Bueno. Supongo que es mi yo del pasado, ¿no? O es Zack. Igual, no lo sé. That's me. Ah, entonces soy yo, vale. That's me when it happened. Algo tienen los maniquís entonces de relevancia. ¡Ahí estaba tapado hasta arriba! ¡Ay, qué miedo! Ah, ya no. Tengo que afeitarme, ¿eh? Zach, this case looks like it's directly related to us. I do not know how yet, but I do know I need some coffee. George said he'd have someone pick us up in the parking lot. Let's get some breakfast with Polly first. Dios, ¿otro desayuno con Polly? Ya que no puedes ya no puedes hacer objetos en mi hot. ¡Ah! Voy a echar este a lavar. Y me voy a poner el otro. Cambiar de ropa. ¿Y cómo? Parece que está empezando a ensuciarse. Lo vamos a echar a lavar. Pues somos muy limpios. Y luego si hace falta nos ponemos este otro. Vale. Hay un niño llorando, creo. Me parece oír resquicios desde la calle. Un momento. Perfecto, no lo coge el audio. Así que solo lo estaré oyendo yo. Y vosotros no, cosa que está guay. Vamos a afeitarnos, tú. ¡Ah! Porque estamos en plan de barbas, ¿no? O sea, tenemos la barba pronunciada. Así que si nos afeitamos... Yo creo que... Ah, ¿ves? Ya tenemos... Es Manu. Dice cosas. El Manu dice... ¡Coño! Did you need something? No, I was just passing by. I didn't think anybody else was here other than Polly. The door opening like that it surprised me, that's all. Forrest Kaizen, vendedor de árboles. Este es el que se queda ahora nuevo. Aquí. El perro se volvía loco. Nice to meet you. I travel a whole lot, you see, selling tree saplings. Just the usual salesman doing the usual road trip. Sometimes I feel, I don't know, like a jolly old bumblebee spreading pollen. FBI Special Agent Francis York Morgan. I get it. You're the special agent Scarface that everyone's yakking about. Nice to meet you, Francis. Special Agent Scarface? I'd need a bigger scar to live up to that name. Call me York. That's what everyone calls me. What? You got it. York. Is this your first visit here then?
No, sir. Actually, I've been coming here once or twice a year for, a while now. I don't get much business here, but it sure does make a fine vacation. I mean, it's a gorgeous hotel at a bargain price. It's so relaxing in these parts, too. Oh, I just love all the nature. I feel so relaxed here. Say hi to Willie. Oh, don't worry, he's a good boy. Do you like dogs? Hey, Willie. How are you doing? He's pretty smart, too. Oops, before I forget, let me give you this. It's just a sample of what I sell. Thank you. How kind of you. So, what brings the old FBI out here? Sounds like more than just a vacation. A murder, actually. The perpetrator is still out there. Try to stay indoors at night and during the rain. We want to prevent it from happening again, okay? Oh, it's a darn shame. Places like this used to be the safest in America. Could I ask you something? Do you know a lot about seeds? Seeds? Gardening, huh? You don't look like a green thumb, but let me tell you though, I'm pretty much the only one who can make those saplings sprout. There's a trick to it that can't really be passed on, you know? It's like, the secret of making a good soup. Uy, eso es chungo, Something like that. But you know, once they sprout, you don't need to do much. You can leave it be and, why, it'll turn into a big tree no matter what happens. Kind of like those stocks that politicians buy that just keep growing and growing. Well, you just wait and see. This town is gonna love them. Right. We were just about to go take a morning stroll, so I'll get going. Good luck now with that case. Thanks. Ay, Dios. Zach, do you remember what the coffee said? Forrest Kaysen. F.K. This show has just begun. Ah, sí. ¿Por qué tengo mis pupilas cuadradas? La voy a dejar aquí. Bueno. Vamos a... ¡Poli! Quiero enseñar contigo, tía. Molas mil. Poli. Poli Pocket. Oh, hi. Buenos días, señor Morgan. Hablar. What's wrong, Polly? You look a little tired. I'm fine. Well, it's just that I was cleaning up my room, and so many memories came flooding back to me. Memories? Oh, my dear, Mr. Morgan, that's not the kind of question you should ask a lady. Es una misión secundaria. Que la va a hacer Peter, porque yo no, No. O sea, me parece muy bien. Desayunamos. ¿Cómo estamos de hambre? ¿Estamos a tope? Bueno, vaya desayuno me voy a meter. ¡Hasta luego! Cha. Estás tú, que me ponga a desayunar si no me hace falta. Vamos a la armería a la noche, a partir de las 8 era, ¿verdad? Venga. Hombre, ¿puedo hacer que pase el tiempo con un... Me cago en la leche, más escena. ¡Hola! Good morning, Agent Morgan. Did you sleep well? Yeah. Morning, George. Dreamland was quite nice. You do look well rested. Oh, I was up practically all night doing paperwork. Thomas helped me out, so I was able to go home and get some sleep, but not enough. Diane got back into town late last night. We should give her a visit. Which means going to the art gallery, correct? She lives and works in the office there, so it's the only place to find her. The gallery is open from 10 to 1700. Okay. Time for some art appreciation. A cultural activity in such a small countryside town. Amazing, Zach. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy sonriendo de manera tan creepy? Ya está, ¿no? Ya puedo... Oh, podemos almorzar incluso. Yo quería coger eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué quiere volver a entrar? Si no quiere venir con nosotros, seguimos en nuestra cuenta. Voy con ustedes. Perdón. Vale, pues venga. Muy bien. ¿Subo al coche? Pues vamos. ¿Tengo que llevarlo yo de nuevo?
Emily, vámonos. Yo quería desayunar, tú. De 9 a 1 es el desayuno. The gallery is called Muses Gallery. Oh, The gracias. Muses were the 9 daughters of the goddess of memory in Greek mythology. Ah, it's just like Diane to name it that way. Is she that intelligent a woman? Oh, maybe. You'll see for yourself soon enough. Did you see how Emily reacted, Zach? I sense that this Diane is not popular among other women. I can't wait to meet her. The gallery is on the north side of town. Take the road along the lake and go north. Vale. Me mola porque es... O sea, que vamos hacia el lago. ¿Dónde está el norte? O sea, vamos a ver. Eso debe ser una brújula. Una viejula. Una brújula. Lo de arriba a la derecha de la hora. Toma. Toma. Pero vaya. An art gallery in such a small town. Am I prejudiced to think that it doesn't seem to fit? Greenvale and every small town has every right to enjoy art. That's right. Small towns tend to be full of highly cultured people. Although I can't say I've ever been to the gallery myself. George, what about you? Are you into art? Actually, yes. I like going to the gallery. It's very relaxing there. Really, George? I never knew that about you for all this time. Emily, please. I'm just as cultured as everyone else. Some people just have sides to them that you'd never expect. By the way, about Diane in the gallery. Is she the type that isn't very appreciated by other women? What do you mean? Exactly what it sounds like, Emily. Is she very attractive, especially to the opposite sex? So you're asking if she's sexy, right? Well, she does always wear high heels. And definitely, it's, hard to explain. But that doesn't make me biased, okay? She just seems to look down on people. She always has. I just don't like people like that. That must be because sex appeal has no effect on you. Now that's out of line. ¡Ayuda! I'm sorry, Emily, I didn't mean to poke fun at you. You just reacted so strongly to Diane's name. I did not. It's like you're suggesting I'm the total opposite of her. Is that it? Oh, Emily, that's not what anyone is suggesting. Let's just drop this conversation, okay? Vale, perfecto. Porque justo quería mirar el mapa. A ver. Art Gallery. Ajá. Podemos ir por aquí. O sea, seguimos recto. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto? Casa de Sigourney. ¡Oh! Wesley el armero. ¿Y esto? Casa de Emily. Hombre, a ver, me cundía ir a la gasolinera, pero bueno, yo creo que llegamos bien, ¿eh? La gasolinera está... quito coño. Debería estar por aquí, ¿no? Por si el armero está aquí. ¿Qué es este? La gasolinera estará... aquí, es esta. Y yo estoy... más para aquí. Podemos... sí, vamos por ahí. Yo creo que vamos bien. Tenemos 60% de depósito. Venga. Malo será que no lleguemos, ¿eh? Din, din. A ver, tengo bengalas. Si no, intuyo que con las bengalas me ayudará eso. Es flipante que hayan construido, o sea, hayan hecho un pueblo tan tocho para que no haya nada de un sitio para otro, ¿sabes? Es como... es un relleno artificial de juego, pero... no sé. Es raro, cuanto menos, ¿eh? O sea, ese mundo abierto... ya sé cómo llamar esto ahora. Este capítulo va a ir de mundos abiertos.
Por aquí, ¿no? Sí, llegamos bien. Estaba creo que en un 70% cuando salí de aquí, del hotel. Estamos en un 50, bueno. Galería Muses. Looks more like an old mansion than an art gallery. Oh, la mansión de I liked the del building Resident so Evil. much she turned it into an art gallery. She left the exterior untouched and had the insides redone. So she's rich. She bought this place, didn't she? Does that answer your question? Indeed it does. Well, Bueno, quiero George, que- Emily, I want to talk with Diane alone. Will you wait here for me? Don't tell me you still don't trust us. No, that's not it. But this is very important to me. I always make sure that I meet with the important ones, one-on-one. Otherwise, it's difficult to sense the subtle reactions of the suspect. This is just how I do things, and I'd appreciate your understanding. But go on then. You're not going to listen to us anyway, are you? You're starting to understand me, George. Well then, Zach. Let's go and meet Lady Diane. ¿Quiere decir entonces que si voy solo voy a ir al mundo de las tinieblas también? Tiene toda la pinta, ¿eh? Hello? Hello? No reply. Let's take a look around then, Zach. ¿Qué hace esta aquí? Ah, es la galería. Está en la galería de arte sin más. Olivia. Hello, Olivia. Do you like art? Yes, I do. Well, I mean, I like trees. Trees. Okay. Ah, but I see because these are all tree paintings. Do you come here often then? Well, no. Just sometimes. I'm sorry, I really need to get back to the diner. Zach, she was lying about something. She said trees, not paintings of trees. She doesn't need to come here to see trees. There's tons of trees outside. ¡Oh! Nota de Olivia. Ya de la galería. ¿Qué pone en la nota? A. Árbol Uy. Árbol al atardecer. B. Hojas rojas. C. Mariposas rojas. Pasar a la oficina. Árboles al atardecer. Un bello cuadro con 6 árboles dulces al atardecer. O sea, este era árbol de atardecer. Maniquís. A ver. Teléfono por todos lados aquí, ¿eh?
Está cerrado. Ah. La clave tiene 3 números. Ah. A ver. Ah, vale, son... Vale, vale. Nothing here. Nothing here. Salmón ahumado, chaval, vámonos. Bueno. Vaya riqueza. No sé si estará en buen estado, porque estando entre medio de estos sitios. Y a ver este último. Cuadro. Mariposas rojas y jugueteando. Un árbol grande de mariposas rojas. Casi parece estar ardiendo. Vale. ¿Y esto? Vámonos. Pero con la nota, ¿qué quiere decir? Es decir... Ah, no, no, no. Me he equivocado, me he equivocado. Árbol al atardecer. Hojas rojas y mariposas rojas. Falta las hojas rojas. Que estará en algún otro lado, entiendo. Me he equivocado. Ah, no tiene que ser tan difícil. Tiene que haber un cuadro que brille en... ¿Es este aquí? Habrá que ir por arriba. Uy, ¿qué pone? Tiene al menos 5 metros de altura. Es muy grande, pero es una obra de arte. Ramas puntiagudas, hojas cortantes. Cabe decir que el conservador tiene buen gusto para recibirnos con un entorno tan fino y elegante, ¿verdad, Zack? A ver, arriba. Tiene que haber un cuadro de hojas. Entiendo. No. Where, entonces. A ver si lo averiguo, tú. Aquí. Bosque con niebla. Supongo que será algún sitio del pueblo. ¿Será deliberada la niebla púrpura? Interesante. Ya, ya. Pero no... No puedo irme ahora. Vale, vale. Anda, coño. Ok. Me dices que esto es para nada. ¿Qué sentido tiene esto aquí en medio? Aquí hay más cosas, tú. Aquí veo un cuadro, mariposas rojas jugueteando. Sin embargo, el cuadro no está, lo encontramos. Estaba abajo. ¿Y esto qué? Ah. Vale, entonces habrá que ir por acá, ¿no?
No. O sí. Aquí. Un bonito cuadro con 4 árboles en todo su esplendor rojizo. Vale. Ahora ya debería de saberlo, ¿no? ¿Verdad? ¡Ay, mierda! Zach, something is still missing. We need more clues. Tenía que haberlo apuntado, entonces. No sabía que tenía que apuntarlo, tú. No le di a la... Ese que no. Vale, entonces. Joder, qué rollo. Estos son 4 árboles. O sea, el del medio es el 4. Fuck. Lo dicho, el del medio es el 4. Por aquí. Yo me voy a aprender el camino, tú. Seis, 4. Y lo último que son las mariposas. Que se bajará por aquí, ¿no? Otra vez. ¿Cuál era? 6, 4, algo, ¿no? Un árbol grande y mariposas rojas. 1. Ah, claro, es 1. Porque se cuenta los árboles. 6, 4... 6, 4, 1. Vale. Debería de ser así. Vale. 6, 4, 1. Vamos. Belle. Se ha puesto verde. Se ha puesto verde. ¡Ah! Like I said, there's no point in you having this. I can put it to far better use. I'm taking it with me, okay? That's fine by me then, as you wish. The FBI agent, right? Just wait a moment, please. I'll be right with you. So there's no way you could have been at the scene of the crime. That's right. I was drinking at the bar with Nick until early morning. I'm sure if you ask him about it, he'll say the same. Diane Ames, dueña de la galería de arte. Very well. I'll be sure to do that. One other thing. That argument with Carol just now. She's always like that. She thinks of me as an enemy, always bickering at what I say. Is there any reason for that? Perhaps because someone she liked ended up with me in my bed? That would explain it, yes. If I may be so bold, who was the lucky man? Oh, I sleep with anyone I wish. Anyone I prefer to sleep with. I guess she had her eye on one of them, but I don't know who it was exactly. I could sleep with you, if you like. I'm flattered by your offer, but I don't think that would be appropriate. You're exactly the kind of woman a man in my job should never get involved with. Isn't that a shame, darling? Correcto. I'll be frank. Right now, you are not a suspect. But both Zach and I are certainly feeling shaky about you. If you want to remain in the clear, just watch yourself from now on. Oh, you don't know, do you?
Artists and art lovers, we love a good thrill. Thank you for your help. I have nothing further to ask you at the moment. Goodbye. Vale. Número de días 5. Guardemos, guardemos. I had a chat with Diane. She said she was at the bar drinking with Nick at the time of the murder. We need to confirm her story. Let's talk to Nick at the diner. Very well, Agent Morgan. I have to head back to the department and clear up some paperwork. Go with Emily to the A&G diner. Okay then. I'll show you the way. The diner's open from 9 to 2100. Just as we suspected, Zach. Diane is the key to this case. I have a feeling she will lead us right to the criminal. Uy. That's Kaysen. Looks like the show has just begun, and it has an all-star cast. Hola, Emily. Vamos a la coche, anda. Emily, do you know a man named Forrest Kaysen? Kaysen? Yes, I know him. The sapling salesman, right? He always uses strange comparisons when he talks. I'd like to know more about him. What does he do when he comes to town? He's a salesman, so I guess he sells things? Maybe he comes on vacation. We haven't seen many tourists recently, but he comes pretty often. Is that all? Well, now that you mention it, he seems quite friendly with the Ingrams, with Isaac and Isaiah. Maybe you should ask them about Kaysen. Okay, I will. Pero Isaac y Isaiah este... Wow. Hace mejor día ahora, ¿eh? Pere. Joder. ¡Ay, Dios mío! Vale, ya. Emily, don't you find it a bit suffocating to be around George so much? Well, we aren't always together. And anyway, I've gotten used to him. Impressive. Women are very adaptable. No, it's not like that, actually. I mean, George is hard-headed, sure, but he's also a hard-working man. That's why the townsfolk trust him so much. The very epitome of the rural sheriff. That's right. He isn't some hotshot FBI agent. This place isn't like the city. Everyone knows everyone else. What about you and Anna? Were you two close? No, not close, really. I don't seem to have much in common with teenagers nowadays. All they talk about are boys, clothes, and accessories. I don't have much interest in any of those things. There is a gap between a teenager and being in your 20s. Everyone's different, that's all. Me and you, too. Zach, I'm not liking the way this conversation is heading. Let's concentrate on driving instead. Vale, vamos a intentar ir por la ciudad. ¿Aquí quién vive? Gente, pero no sé quién. Bueno, digo. Quiero ir por la ciudad más que nada para echar gasolina. ¡Quita, coño! Que no sé conducir, joder. O sea, yo me acuerdo que el Alan Wake tenía una conducción que era... del PowerPoint, tío. ¡Madre del amor hermoso! Cerrado, ok. El armero abría a las 9, acuerden. A las 8, perdón. 8 a las 9, no me acuerdo. Es increíble cómo va esto, tío. ¡Que me va a reventar la Switch!
¡Joder! A ver, lo bueno que tiene es que tengo tiempo de sobra para pensar cómo conducir. No porque vaya rápido ni nada, ¿sabes? Let's just focus on getting to the diner and cut the chit chat. Vale, pero quiero ir aquí. Mírala. Hamuri, hamuri, vengo a meterla. Ajá. Hola. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si quiere llenar el depósito, digo... ¿Qué le pasa? Estoy flipando, tío. Adiós. Tío, es que andan peor que los de... Bueno, no sé. Me recuerda mucho esa manera de andar de la pava al muy rollo GTA, ¿sabes? Como que en el GTA no saben animar a la gente andando. Los de Rockstar, vaya. Tienen que andar como gángsters o como muy fulanas, como esta señora. Pues eso. Lo que me estoy preguntando, a ver, que tampoco lo echo de menos el combate. Let's just focus on getting to the diner and cut the chit chat. Ya, tío, o sea, pero entonces ¿para qué me das la posibilidad de hablar? ¿Sabes? Si no quieren hablar más, ¿por qué me dice que hable más en el coche? No entiendo nada, tío. Este juego está acabando conmigo. Mira, llegamos. Nick era el tonto este del culo que no me dejaba entrar, ¿verdad? ¡Cuidado! Había alguien ahí. The A&G Diner. Wonder what the A and G stand for. Any ideas, Emily? Nope, I don't know either. Air and gravity, perhaps? Access and games? Aliens and Godzilla? Who knows? Is it important to know? I mean, why don't you just ask Nick? Oh, I will. But first, I need to eat. Wonder what's good here. Este señor, ¿de dónde sale? Te lo juro, es que... Aliens y Godzilla Dinner significa. Welcome, Mr. Agent. Hi, Olivia. Let me have your special for today. And some fresh coffee. Our special today is turkey. A turkey and gravy sandwich. Sound good? Perfect. Emily, you eat something too. It'll be on the FBI. Okay then, I'll go all out. I'll have the T-bone steak. I usually can't order it because it's a little too expensive. ¡Ay, Dios, el otro! Mrs. Olivia Cormack, I am here for Mr. Stewart's lunch. If it is ready, I'd thank you a bunch. Yes, of course. Just a moment. Here you go. The usual. 1 turkey, strawberry jam, and cereal sandwich. Sounds like the sinner's sandwich. Self-inflicted punishment to atone for past sins. He's setting an example. Mr. Francis York Morgan, you should try this wonderful lunch. It's more than a delicious, tasty crunch. So says Mr. Stewart. No, that's fine. I've just ordered my own lunch.
Mr. Francis York Morgan? I, that is, Mr. Stewart's order is delicious, I should mention. And Mr. Nick Cormack is a genius for creating this perfection. So says Mr. Stewart. Still, I have a hunch I might not like it. You sure that sandwich is that good? Mr. Francis York Morgan, making decisions based on intuitions is always a sign of bad FBI agents. So says Mr. Stewart. Harry, you're right. I'll give it a try. I can't believe it. This is fantastic. It's really good. Olivia, I'm sorry, but can I change my order? I'll have what Harry is having. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Nick and Diane. They hardly make the perfect couple, do they? Is it widely known that they go drinking together, just the two of them? To be honest, I don't pay attention to these things. Not into local gossip? Well, when I moved here, I was still in high school, and I kept wearing the same wild clothes from my school in Seattle. I was young back then. And before I knew it, there were rumors all over the school. She'll screw anyone. That's what they said. Totally unfounded, of course. Anyway, after that, I just sort of chose not to really trust gossip. I get where you're coming from. I used to dress like a hardcore punk rocker when I was in high school. ¿Cómo? You? A punk rocker? Nobody took my side, even when I had good grades. People rejected me just because of what I wore. I was young back then, too. Even still, I just don't see you as a punk rocker. And you laugh? Look at you. No makeup on, dressed in uniform, eating a steak for lunch. Okay, back to work. Let's talk to Nick. ¿Qué está pasando en este videojuego, tío? Muy bien. Uy, ahí hay algo, espérate. ¿Qué es esto? Un cromo de café. Nick, hola. ¿Qué tal? ¿Podría decirme qué hacía la noche que asesinaron a Ana? Estuve en el bar con Diane. ¿Y de qué hablaron, Nick? De Rembrandt y Turner. ¿Algún problema? No, ninguno. Si piensa que lo hizo Diane, se equivoca. No he dicho eso. Entonces, ¿me busca a mí? También se equivoca. Y después hablan del FBI. Tampoco he dicho eso, Nick. Creo que ambos esconden algo. Es fácil saber cuando la gente esconde algo por sus reacciones. Los movimientos corporales, el sudor, los labios secos, etc. Estoy trabajando. Si no va a pedir nada, lárguese. Las historias de Nick y Diane concuerdan. No son una gran prueba, pero apoya su coartada. Pero ambos podían estar confabulados. Creo que tenemos que hablar con Olivia. Zack. Ah, vale. Hola, Olivia. There's something I'd like to confirm with you, Olivia, if that's okay. Yes, well... Voy a coger un poco de bebida, que tengo sed. First, what were you and Nick doing on the night of the murder? I was here in the diner. Nick said he was going to the bar for a couple of drinks. Does he go to the bar often? Leaving you to hold up the fort? Yes.
He says he enjoys the conversation with Diane. I thought they went drinking again together that night. Do the three of you ever go drinking together? Well, you see, I'm really not into art. And your husband is well versed in the arts then, I take it. Oh, yes. Looking at art and talking about it is his way of relaxing. People just aren't what they seem. Like a certain someone who was into punk rock 10 years ago. You are absolutely right, Emily. But you can be an art lover and a liar at the same time. One more thing, Olivia. You just said that you aren't interested in art. ¿Qué coño hacías en la galería? And... So, how come I bumped into you at the art gallery? Didn't seem like Nick brought you there. You were there alone. Well, I like trees, is the thing. That's why I went there. Surely you'd be better off in the forest rather than an art gallery then. I think you went to the gallery not to see trees, but to see Diane, right? You don't want to answer? Or perhaps this isn't the right place to ask. Meet me in the backyard. You can get there from the parking lot. I'll wait for you there for an hour after we close up. ¡Vamos! They close at 2100. Should we get something to drink and wait? Yo quería comprar armas, pero vale. Se vienen cositas. Tomato. Hoy. Agent York, what do we do now? I want to hear what Olivia has to say. Let's kill time until the diner closes. Okay, then I'm gonna make a trip back to the department. I'll see you in the backyard later. Okay, sounds good. See you later then. Beep, adiós. Zach, about Olivia. I presume she wants to tell us something about Nick and Diane. Loco, no es tan difícil pensar. Just something for the gossip columns. Vale, pues vamos a mirar cosas. Joder, han pasado solo 10 minutos. Madre mía, no pasa el tiempo dentro de los sitios. Bueno, venga, pues entonces... Yo diría... ¿Cómo vamos de hambre? Acabamos de comer, pero... Bueno, es que estamos full, tío. Yo diría... De ir a ver a los niños... Que viven... I don't know. Los Wyatt o como se llamen, ¿no? A ver. Thomas nos puede hacer el desayuno. Uy, el perro. Forrest, Kaisen y Willy. Ah, está aquí. ¿Qué coño hace aquí? Ding, ding. Brian, Ana, Nick. Banco. Ah, bueno, este es tal. Thomas, Carol y Fiona. ¿Quién coño eran estos? Ah, Thomas es... Ah, vale. Fiona es la hermana. Hospital. Por aquí no es, vale. O sea, por aquí viven los otros. Oh. Y esto no sé lo que es tan rosa, pero bueno. Aquí. Casa de Keith. Mierda. Es ahí, ¿no? ¿Esto quién es? Carol. Panda Bear. Ah. Pero yo no quiero hablar con esto. Quiero hablar con los críos, ¿eh, Miri? Sigourney la vagabunda. Hay un suspect. Casa de Richard. Suspect. Y no... Los críos, ¿dónde están? Debe haber un colegio, entonces, ¿no? Galería. Casa de... ¡Usha!
¡Becky! En el sueño decían que habláramos con Becky, tío. Bueno, pues nos joden un poco. Hombre, podemos hablar con el desguace también, ¿no? Y el señor Brian, el cementerio. Túnel de Cope. El aserradero que habíamos ido, me acuerdo. Aplaudo porque me acuerdo. Bueno, pues... Centro social, teatro, ¿vale? Vamos a hablar con el Forest y vamos a fumar y ya está, ¿vale? Y podemos desayunar con estos. Que no se nos vaya el Trotsky Mosky. Rosca Flusky, Mosky Mosky. Estaba Forest por ahí, ¿no? Es increíble cómo carga a veces esto. Y luego se queda en plan de PG, ¿sabes? Pone que el Forest está por aquí, ¿no? ¿O no? Debería. ¡Ah, no! ¡Joder! Me cago en la leche, casi me muero. ¿Coño está el chorbo este? Ah, vale, al fondo. Dice que está ahí, ¿no? ¿Dónde? Loco, ¿dónde está? Pone que está aquí, ¿no? ¡Me cago en la puta! Se ha ido a Bosnia ahora. Claro, estará paseando al perro. A ver. Si ya de paso, bueno, pues volvemos. Desayunamos. Y podemos ir a hablar con el del desguace. Podemos... Bueno, mira, ¿sabes lo que te digo? No hablo con nadie más. Vamos directamente al grano y ya está. ¡Forest! Chorbo, neno, ¿dónde estás? Va a ser de estas mierdas. Verás. ¡Ay, la madre que lo parió! ¿Cómo corre el hijo puta? Va andando en plan de pujum, pujum, y va corriendo que te cagas. No entiendo nada. Forest, me cago en Dios. Corre. Así lo pillamos, tú. Forest. Está dentro, vale. Vamos a hablar con él. ¿Qué onda, güey? No mames, pinche pendejo. ¿Dónde coño está? Perdón. Me han engañado. Me han puto engañado. Oye, pero ¿qué pasa? ¡Ahí está! ¡Con Dios! ¡Viene del cielo! Hola. Quiero hablar con usted. Dios, está sudando. ¿Por qué siempre vas con el árbol encima? O sea, tú eres el asesino que te cagas. O sea, tienes algo. Ahí enfusionándome. Cojo. Que quiero hablar con usted, caballero. Pero bueno. Ahora. Hola, York. Aquí sirve la mejor comida. ¿No cree? Si sigo así, tendré que hacerle otro agujero al cinturón. Da igual lo que cuide mi dieta. Lo recupero todo al pisar este pueblo.
Soy como un oso antes de hibernar. Madre mía. Grande, bebé. Venga, vamos a desayunar con los de la comisaría. Y a fumar. Qué miedo me da escuchar un coche, tú, ¿eh? Yo intuyo que... si desayuno con esta gente... Guardaré antes, por cierto, porque no me fío de nada. Uy, coño, a las 11. Lo dicho, si desayuno con esta gente... ¿Te importa? Por favor. Hala, ya está. Que si desayuno con esta gente recuperaré vida también, ¿no? No sé si recuperas vida o solo recuperas vida cuando... Uy, 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 uy. Va, guarda, guarda, guarda. El petardeo que me acaba de dar es importante. Hola. Casi me mata, pero, ¿eh? ¿Están aquí? No. Ah, están aquí. Tomás, quiero mi comida. Hola. Tomás, me cago en Dios. Hello. Voy a ver hoy va a ver a Nick, ¿verdad? Entonces supongo que comerá en el restaurante. Aunque si prefiere puedo prepararle algo. Sí, por favor. Le prepararé algo en un segundo. Bien. Todos Thomas, comiendo felices. Have you ever eaten Emily's cooking? What? Hey, what exactly are you asking? I was just wondering what you thought of her cooking, that's all. You know, perhaps an unbiased opinion of one who is himself a fantastic chef. So how about it? Have you eaten her cooking? I have. Just once. And how was it? Well, that's not an easy question. Honesty is the best policy. How can I say this? Cut it out, Agent York. He's pleading the fifth. He has the right to remain silent. Don't try and force him to say something. He has the right to an attorney. George, and what are you trying to say? Anything I say may be used in a court of law. Let's just let the topic of Emily's cooking go, okay? I can't do that, George. I want to know. I guess it's just my curiosity. So tell me, Thomas. Well, for lack of a better word, let's just say it's Amazon-style cooking. That was well said. I'm impressed. Oh, you were lacking words, were you? Let's get back to work. Madre del amor hermoso. Volvamos en investigación. Tenemos que resolver el caso. Venga. ¿Y esto? Dice, un buen día. Perfecto para pasear. Genial. Don't open. Gracias. ¡Ay! No recuperas vida, ¿no? Se ha quedado pensando un momento. En plan de necesito cargar un billet. Vaya. Tendré que recuperar vida, tú, ¿eh? Porque si no... Bueno, si me mandan al mundo del Averno, recupero vida. Si no, no. Que para esto, tú. El peligro más grande que tenemos en el mundo real es que me atropelle un coche. Y como yo decido ir siempre hacia ellos, pues bueno. Uy, 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 uy. Quint. Uy, espérate, espérate, espérate. Aquí. Pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pero! The fuck? Pero... ¿Qué está pasando en este juego? ¡Míralo! Si conduce peor que yo. Y fuera del... Uy. ¿Qué es? Yo necesito... Ah, no, ha vuelto a aparecer fuera. Es el popping.
El Popping, Mr. Popping. Y atraviesa. ¡Atraviesa! Madre mía. Yo no quiero saber nada de este videojuego. Voy a... ¿A qué hora dijo? A las 9, ¿no? Venga. Vamos a fumar porque... Madre mía. Ok. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. A lo mejor me cundía a las 8 ir a la... A la armería, ¿no? De 8 a 6 es cuando está abierta. Vamos a probar, venga. Armería y a la historia. De hecho... Ahora. Déjalo a esta hora. Uy, mira. ¡Me cago en la puta! Menos mal que guardé ahora, ¿eh? Menos mal que guardé ahora. La madre que me parió. El juego de los cojones. ¡Ay, Dios mío! Vale, hemos llegado aquí. Son las 8 menos cuarto. Sigue sonando las campanas del resto del día. Pero no ha petado ahora, por lo menos. No es nada, ¿no? Ahora lo que quiero es abrir esto. Que abra a las 8. O sea, entiendo que dará poquito. Supongo. ¿Usted qué dice? No lo sé. ¿Qué otro sitio no puedo venir? Estuve aquí ahora fumando. Y... ha parado específicamente de fumar a menos cuarto. Porque me estaba muriendo de hambre. ¿Cuándo se come? Y yo, ay mierda, coño, claro que tengo que comer. Y de paso le di de comer el bocadillo de pavo que se la rellenó entera. El café solo le recupera un huevo y medio. O sea que es de sueño. Así que no está mal. Y... ¿qué más? Y con leche muy poquito. Pero bueno, oye. Oye, ¿puedes darte brío con esto o qué? Tiene 49, tenemos que quedarnos mirando. Es que tampoco quiero entrar en otro sitio ahora. Venga, vamos a ver. El de los dardos no me compensa en absoluto. Pero a lo mejor mirar algo por aquí. Una pelota de baloncesto. ¿Podemos jugar? No, no podemos, ¿no? Vamos a jugar dándole golpes, pero no tal. No tiene tanta libertad como tal. Oye, ¿qué coño es eso que hay allá a la derecha? Tengo que mirarlo. Y de paso fumo un piti rápido, Dios, no sé. ¿Es esto? Casa de George. Ah, debe de ser el desguace, tío. Pero el desguace es una linterna. Parece una linterna, ¿no? Ay, mira, me estoy estresando. Fúmate esto rápido, anda. Luego ya comprarás tabaco. Oh, que me cago en la leche. Ahora. No me petes ahora el juego. Abierto, ¡vamos! 8 y 5. Y luego ya... ¿Qué? Joder, se quedó cargando ahí. Madre mía, qué miedo me da este juego. Wesley. Caja de herramientas. Pero aquí no... Esto es lo que tengo. Y una piruleta tengo. Thunderbird. ¡Hostia puta! Un sable. Subfusil. Bengala. Pues tienes una mierda, ¿eh? Yo pensaba que ibas a tener algo más. Ataque bajo. Voy a comprar balas de la automática. ¿Cómo? No tienes manos suficientes. Vale, venga. Mujer cuando necesites más manos. Bueno, pues nada. Yo pensando que me ibas a dar cosas, tío. Y esta es una mierda lo que tienes, cabrón. No, que esto es una misión, no quiero. Adiós. No quiero misiones. Coño, me van a mandar a hacer el tolai por ahí y no quiero. Oye, que tengo que cenar. ¿Qué hora es? ¡Coño! ¿Cuánto llevamos?
1 hora y pico. Joder, tío. Yo quiero saber lo que pasa con la... Quiero. Vamos a ver a la señora. Yo quiero, tío. Y tengo muchas ganas de saber lo que pasa, tío. Que no puede ser que este juego sea tan lento, tío. Esta canción es pegadiza, ¿eh? No, vamos a llegar y no habrá sido la hora, pero bueno. I went to see every Richard Donner movie on the day they premiered. Every single one. Goonies, Lost Boys, the Lethal Weapon series, but my favorite has to be Lady Hawk. That was back in 1985. The same year as Goonies. Both Rutger Hauer and Michelle Pfeiffer really shine in that one. But more than anything, it's the story setting that was really good. A love story about a cursed knight that changes into a wolf at night, and a cursed maiden that changes into a hawk during the day. Very romantic. Don't you think so, Zach? They can only be together at dusk, right between day and night. Together as humans for only a brief moment. Perfect setting for a fantasy movie. I just had a thought, Zach. I really like those movies that have women changing into animals. Can you tell which movie I just remembered? That's right, Zach. With Nastasia Kinski in the lead role. Now, that was a fantastic movie. But I better concentrate on driving. We'll finish this later. Hablando de pelis conmigo o con el señor imaginario, con que sea, tío. Mira, un teléfono voy a guardar ya mismo. No vaya a ser que pete. ¿Dónde coño es? Ahí delante, vale. Está el otro ahí, ¿eh? Hemos tardado 5 minutos en llegar. Ojo. No, venga. Guardamos dentro, supongo, ¿no? Porque hay un ventilador, iba a decir, un teléfono dentro. Oye, si hablo con Olivia aquí, ¿me vendes cosas o...? Meet me in the backyard. You can get there from the parking lot. I'll wait for you there for an hour after we close up. Vale. No me dan comida aquí. Pero aquí a lo mejor hay algo. Menú. Ah, una pegata. Un cromo. Vamos. Llega ahí desde la mañana, ¿eh? Me extraña que esté así gigante. No se mueve del sitio, tronco. A ver, ¿qué? Cargue, señores. Venga, quiero fumar. Otra vez a fumar, tío. Fuma más este señor que yo. Bueno, ya, normal. Vamos. Vamos para allá. Hola, Nick. Well then, Olivia, talk to me. Yes. In the beginning, Nick only went to the gallery during the day, but he went so often at some point he became friendly with Diane. They started going out drinking together, and now he doesn't come home until early morning.
always says that they were only drinking when I asked. He blames me for not being able to talk about Turner and Rembrandt. Which of course I can't, can I? So what can I say? Finally, I couldn't take it anymore. So I followed him. He did go to the bar, to start with. Diane was there too. But the real problem is where they go to next, right? So I waited outside the bar to see where they might go. And they eventually left the bar and headed for the art gallery. But it was already early morning, but it was still dark. Just before going inside, Diane turned around. It should have been too dark to see me, but I swear, her eyes looked right at me. They seemed to flash for a moment. I was so rattled that I left and went home. The next day, Anna was found dead. I didn't know what to do. I went to the gallery to talk with Diane about it, to confront her. But once I was there, I couldn't find the courage to go through with it. And I saw you there, and I just felt I had to go home. Nick has been seeing Diane every night recently. He just left for tonight, too. I really don't know what to do. York, we ought to take Nick in for questioning. No, not yet. This alone isn't enough. Emily, answer me. This is Emily. Agent York is with me, too. I've just received word from Thomas at the Sheriff's Department. Something has happened at Becky's house. He was called in by Quinn, but he wasn't making any sense. We have no further details. I've sent Thomas over there. Can you go back him up? Yes, sir. One other thing. It sounded like he said, Raincoat Killer. This may well be related to the murder case. Take all due precautions. No! It couldn't be! Nick? Oh, please, no! What can I do? Nick! Olivia, calm down. Emily, take care of Olivia. I'm heading over to Becky's. She lives in the big house over by the lake. Hurry! Hurry! Let's go! I hope this isn't anything serious. ¿Pensás que está más muerta? We may have screwed up during the investigation. Correcto. Guardar, sí. Vamos a dejar aquí, ¿eh? No. ¿Puedo pausar? ¡Lo he saltado! ¡Wow! Pues espero que no me haya saltado todo. Bueno, nos vemos en el siguiente, chicos. Chao, chao.